না করেও জেন জিকে বার্তা দেওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রীর লালকেল্লার ভাষণে বারবার সেটাই যেন ধরা পড়ল। বিকশিত ভারত গড়তে প্রধানমন্ত্রী ভরসা রাখলেন তরুণ প্রজন্মের ওপর, আবার তরুণ প্রজন্মকে ভরসাও জোগালেন। নতুন যা যা পরিকল্পনার ঘোষণা করলেন তার অধিকাংশই তরুণ প্রজন্মকে মাথায় রেখে। सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। স্বাধীনতার শতবর্ষের লক্ষ্য আগে স্থির করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এবছর সেই লক্ষ্যের সঙ্গে জুড়ে দিলেন তরুণের স্বপ্নকে। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় সস্তা ডেটা, স্কিল ইন্ডিয়া, মুক্ত মহাকাশ গবেষণা সহ একাধিক সংস্কারমূলক নীতি, নতুন শিক্ষানীতি, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসন বৃদ্ধির যে হিসেব প্রধানমন্ত্রী দিলেন, সেসব উদ্যোগ তরুণদের কথা মাথায় রেখেই এবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এআই প্রশিক্ষণ পাবেন দেশের তরুণরা। आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। জনগণনার সেলফ ইনোমোরেশনেও বাড়ির তরুণ সদস্যকে দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। নির্বাচনী পাটিগণিত বলছে আগামী দিনে গণতন্ত্রের নির্ণায়ক শক্তি হবেন তরুণরাই। তাই কি ভবিষ্যতের শক্তিকে এখন থেকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিলেন প্রধানমন্ত্রী? নিউজ 18 বাংলা। শুধুই সীমান্তে নয়, যুদ্ধ আজ ঘরেও। আরবানদের পর মোদির মুখে এবার দিমাগি নকশাল। অস্ত্রধারীদের পর মগুজে মাওবাদী নির্মূলের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে মিশন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটিতে ওড়াতেই হবে উন্নয়নের তিরঙ্গা, চ্যালেঞ্জ প্রধানমন্ত্রীর। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। ছাত্র আন্দোলনে পর্যদুস্ত হয়ে ভয় পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ মোহাম্মদ সেলিম, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের। এইভাবে ওরা প্রথমে আন্দোলনজীবী বলেছিল, যেরকম আমাদেরকে হারমাত বলেছিল। তাহলে যাকে নিকেশ করতে চায় তাকে একটা ব্যাগ নিয়ে দিতে হবে। এটা ভালো লাগলো
যে মোদি এই প্রথম মগজ শব্দটা ব্যবহার করেছে। এটা যে রাজনীতির দিমাগ থাকে এটা উনি বুঝেছেন, আর যারা এই দিমাগ নিয়ে কাজ করছে তাদের আপত্তি করেছে। এটা আমি যারা বুদ্ধিজীবী, যারা শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী, রাজনীতিবিদ তো বটেই, তাদের সবাইকে বলবো নিজের মগজাস্ত্র ব্যবহার করুন, কারণ ছাত্র আন্দোলনের পরে ওরা মগজাস্ত্রকে ভয় পেয়েছে। যে জিনিসকে ওরা প্রথমে আরশোলা বলল, সেটা বলার পরে এত বড় একটা অভ্যুত্থান দেখলাম, সেই প্রজন্মের আন্দোলনে পর্যুদস্ত হয়ে সেই রাগের জায়গা থেকে তিনি বলছেন একদিকে যে এরা হচ্ছে মতদর্শগতভাবে সবাই নকশাল, তাহলে এটা হচ্ছে আন্দোলনের পরে একটা পর্যুদস্ত সরকার আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে তারা পারেনি, তারা এবারে আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। ধমক দিয়েছেন।